Ay, 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 ay! Kamay, kamay! Ala! Last na! Okay, kain saging challenge! Ang mananalong team ay merong tig 200. Ang matatalo merong 100. Okay, Nanay John, saka si Nanay Lot, punta dito sa harap. 3, 2, 1, let's go! Go, Nanay! Woo! Go, Nanay! Ala! Woo! Woo! Lalay! Ala! Ala, si Nanay! Grabe si Nanay Dor! Woo! Grabe! Grabe! Hawakan mo, Nanay Jo, yung saging niya! Saging niya, hawakan mo! Sige pa, Nanay! Sige pa! Alay! Sige pa, Nanay! Taas mo, Nanay! Taas mo na! Taas mo, yan! O, dala, meron pa, Nanay! Ubusin! Ubusin sa bibig! Patiin o! Nanay, baka may bunga mo! Okay, takbo na, Nanay! Takbo! Nanay! Lagi! Bawal ano! Yung kamay sa likod! Grabe si Nanay sa'yo! Sige, Nanay! Taas mo, Nanay Jo! Jo! Doon sa kamera! Okay! Okay na, Nanay! O sige, yung buha mo, ipakita mo liha sa kamera. Takbo! Ala, si Nanay! Grabe siya! Diyos ko po! Grabe siya! Grabe! Masasagi ka dito! Dali, Nika! Hawakan mo Nanay sa'yo, hawakan mo pala dito. Kailangan lahat yan, ha? Kailangan lahat yan. Dali, kaya yan! Kaya ba yan, Nanay Inam? Sige pa! Tubusin mo, ibuka mo. Okay na, takbo na! Dali! Oh, dali! Takbo na! Sige na! Pagkano! Okay na! Ala! Last na! Nanay, sige pa! Yan na! Jackpot! 1,000! Nanay! Dito ka na!